की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय सकल भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदनुभां ददाति सततं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपादकमलं गुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावनो रघुनाथं तं सजीवं साधुतं सर्वभूतं हरिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगनो ललिता श्रीविशुद्धांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुपयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसीदर्पण प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रविदेवी सत्यवती नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। नित्यानंद नमस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते विश्वदूतकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय वश्य प्रसादात् भगवते सदो वश्य प्रसादान्नागति कुतुहति नयं स्तवंस्तस्य दशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधिराज गोविंद सर्वकारणकारण गोविंदवादि पुरुषं तमं नमामि। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 9 अध्याय अध्याय नंबर 4 श्लोक 134 সবাই ঠিক করে বলবেন। মন মনা ভব মত ভক্ত মত সাজে মাম নমস্কুরু মাম এব এশ্বসি যুক্ত এবং আত্মানম মত পরায়ণম। মন মনা ভব মত ভক্ত মত সাজে মাম নমস্কুরু মামে বিশ্বসি যুক্ত এবং আত্মানম মত পরায়ণম। অনুবাদ বলেন, তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম করো এবং আমার পূজা করো। এভাবে মত পরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাকে অভিনিবিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে। তো আমরা ভগবানের অমৃত হচ্ছে এই দূষিত জগতে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। যদিও এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে সমস্ত ভক্তি যুগের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পরিশুদ্ধ তথ্যকে
বিকৃত করে পাঠকের কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। 2:19 বাজে লাগছে না? আলোচনা কমিয়ে করবো 2:19 বাজে। মোটামুটি গীতা যেটা আলোচনা করছে এরপরে কোনো আলোচনা থাকতে পারে না। বলছে কি, বলছে মন মনে ভাব, বলছে কি তোমার বলছে কৃষ্ণ বলছেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে বলছেন? অর্জুনকে বলছেন। অর্জুনকে উদ্দেশ্যটা কি? অর্জুনকে উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারি। কেন ভগবান সরাসরি আমাদেরকে এসে বলবে না, বলবে এ দুরাকৃষ্ণ তুমি কি করো, আমার ভক্ত হও, আমার প্রণাম করো, এরকম ভায়া মিডিয়া আসবে। কিভাবে আসবে? ভায়া মিডিয়া হয়ে আসবে। আমরা তো একটা ফ্রিজ কিনি, সরাসরি কি আপনি কোম্পানিতে আনতে পারবেন? আনতে পারতেন না। তদ্রুপ কি হ্যাঁ ভগবান সরাসরি কি করে না আমাদের অর্জুন সরাসরি দিলে কিন্তু আমরা সেখানে গ্রহণ না করি তাহলে কি হবে? ভগবান যখন হবে না, ভগবান জানে এই করে দিবে মানুষের কি অবস্থা। হরে রাম রাম রাম। আমরা দুজন কীর্তন করি আজকে এখানে আলোচনা বিস্তার। সবাই একটু দাঁড়ান কৃপা করে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। Hare
হরি বল হরি বল হরি বল जय नाम संकीर्तन के जय नाम संकीर्तन के शिव प्रपात के शिव गुरु महाराज की जय आनंद की जय समस्त सकल भक्तवृंद की जय नारो महागण सकल भक्तवृंद की जय मामा वैष्णव सभा के मामा वैष्णव सभा के जय समस्त सकल भक्तवृंद की जय प्रेमानंदे हरे हरे राम। Jadi orang apa sih?